paminawa dura diri Rayan Store nani sa kanto sa among lugar. Naitindahan nga kasaligan kaayo, bisan unsa imong pangita sa Rayan Store naagyod dayon. Bukas buntag hangtod gabi, maayong serbisyo, dili mahurot ang isip. Rayan Store, sukita diri, barato, kompleto, dali pagyud kaayo. Pisonet kung gusto mag-online. Rayan Store, #1 gyud bay. Na ay LPG tang para sa kusina, luwas lig-on, di ka magproblema. Pigrolat, feeds para sa baboy, nindot ang tubo, kusog mo tubo dayon. Bata, tigulang, tanan welcome diri. Tindahan nga tinuod nga suki friendly. Rayan Store, sukita diri, pisonet, LPG ug feeds kompleto na gyud diay. Sa adlaw-adlaw nga panginahanglan, Rayan Store ang atong kasaligan. Kung gutom, kung online, kung magluto na, kung naay baboy nga timanon pa, usara ka lugar, di na maglibog. Rayan Store ra gyud ang tubag. Rayan Store, isigaw ta na sa mong barangay, siya ang bida. Pisonet, LPG, pigrolat, feeds. Rayan Store, sukita ani. Salamat kaayo sa pagsuporta. Balik-balik lang sa Rayan Store.